sini silakan kami dari NDC Sarah di Jakarta. Terusnya diri tidak sampai kini sebagai masih banjiri. Kemudian juga sini di sini dari YTF P13 sini bagaimana blok ini sini benar-benar wakil presiden Daras Kumar Soho Joko dan saya sudah jadi hasil hamba Islam. Terus mengenai jadi Joko dan saya di blok tapi untuk blok dua ini khas mata hamba Yasara. Ini cuma bahwa khadran ini pendatang dari ada sesuatu yang dari sahih mereka. Anak-anak sebenarnya itu je amsa ini takut kami berderma. Jika sini dua grano koksi saya saka. Jika sini tidak ada dua grano ini biute koksi saka ada orang grano satu ya. Apa grano kerja sini khad itu kos dulu. Kalau jadi lupa jatuh saya malu. Je sel ini berderma tidak sampai koisa. Jadi orang itu dua grano Hindi, Dewagrana tahu kaya kira, Dewagrana hari kita suruh buat program lagi, sebab kaya tahu, amada minta yang menjauh, Dewagrana ada apa, sini kita suruh kusum tahu thana lagi, semua kaham ke hita bikran thana lagi, amada minta yang menjauh tapi ini kebetulan yang jawab ini, sini kakak saja, semua tidak pada musibah, orang kaya itu, amani dapat mana amani kaya. আমরা হচ্ছে তখন পুলিশ ধরে কথা বলছি যে তাহলে দেখো এই সব বন্ধ করে দিবে পনেরো মিছিল আর ফেরার মতো সাবধান করে মিছিল দেহাগ্রামের বিরুদ্ধে চিরিপুরি মাথার বিরুদ্ধে চিরিপুরা বদলের বিরুদ্ধে পুরোপুরি বিরুদ্ধে যদি অমর হয়ে যায় সব সবারই মাঠ সাজায় দেয় হিরাইও সেই যত অঞ্চলের উপর সিমি সিঙ্গারি সিমিয়া মালদা থেকে সেনে সেই সি অল ওয়েস্ট পার্টি যত পরিমাণ ভাই Jadi ini mana mana khazana ahli kuno suratai pada itu. Sini NDC saja. Jadi kuno jaga jangan sasai. Jangan bermain apa hai kopas hadi. Bini jaga sing sudah BTS kalau itu. Ini sudah politik sudah ni rastri ni. Nen BJP kalau ni. Ini mana Nunggu bagai pantika, ni jinak ni firisto, yang sakit tikoi, dokter tanika, ada sini profesor, lebih kagak dengan ini berarti, kalau dia soal itu tikoi tak boleh, itu lagi, orang ini kalau sakit bahasa, orang ciri berbangga, jadi ciri kita bahasa berbangga kaham kaya kaya, ni lagi tu kaham mulai, ni program lagi tu kaham mulai, sungguh ini agar faedah kita और अंतर दिन लगे थे पाताल के में जमा किया पाताल के मनी चरित्र दबाव सामने सन 2023 के असेंबली इलेक्शन 13 जन एमएलए के फाइनली थी पाताल के में से 13 जन एमएलए पाताल के में शासन संबंध इंडिया ग्राफिकल हिंदी और पाताल के में सरल मुझे मुझे जरूर आसिफ पाल के नाम का 13 जन एमएलए यूपी लाल जमाती नफर ये फिलोग्राफी काफर बुखरो मुल्ला चियादे 2000 वोट पे लेकिन जगी मंत्री और जगह पूरी सीट पे मेरे नंबर पूरा लेकिन जब लिया हो तो फिर बीजेपी ने सदर तो हमें सही को और कैसे पेट पर रहे और चेयरमैन पर रहे रिपोर्ट में ताकि ये खबर तो नीचे हमें कारण पाता के में जमा दिया बहुत सारे लोग बीजेपी ने रिपोर्ट को सही करे और पाता के में जमा दिया इसलिए दिमाग ग्राम निगरी के टॉक सारा को हैं दिमाग ग्राम निगरी के टॉक सारा ये लोग आज का चेयरमैन लिखा ने कांग्रेस से बताया गया ताकि लोग ने तरफ खड़े थे ये पुराना था तो इधर को शक्ति सूचना दे दिया उन लोगों माफिया को अरे चीफ की बाजू मैं बाजू में माफिया गए नहीं बीजेपी ने हुई मिनिस्टर ओडिशा में था सीधे काम नहीं बाकी सीधे तो मगर नहीं को सही बताओ और माफिया पार्टी में कौन रिलेशन था तुम लोग करती हो माफिया पार्टी में काम नहीं बाकी त्रिपुरा मुख्यमंत्री चीन माफिया पार्टी गए काम नहीं बाकी सुनने कुछ नहीं बाकी सुनने सब समय कोई कौन काम नहीं बाकी आसम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भारत अमेरिका से
যাতে বড় বাইকে ভালো সরকার চালু করে যে কাণ্ডকাল মাফিয়া পার্টি নেতা বলতে স্বাধীনতা কারণ সাইলানো বিভাগ ছাড়া কেবল সরকার চালকের মন্ডলে বিভাগ খিদে আমি বড় সম্মুখীন থাকিয়া নর সাইবাল করা মেয়েরা তিনি অ্যাসেম্বলি পুইলা 2023 की 14 अगला पुइला असेंबली स्पीकर से नियोग न करे नॉमिनेशन लेना था सिंसका कांग्रेस जी जे गोपाल चंद्र राय स्पीकर सिलंतनी सिंह की प्रमुख सुबारे समालो गुलो अमित शाह देवग्रहण कोई नहीं कोई फेमस आता हम टिकट खाई के कारण बड़ो साइलो बीजेपी को कदम में एमएलए বিক্ষুব্ধ এমএলএ করলো যে এমএলএ স্পিকার নির্বিরোধে যেমন স্পিকার ভূমিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বুথ করাই বড় ছয়মানো চিনি পায় সিপিএম নিতায় কংগ্রেস হাতে রয়েছে মিনিটাকে 27টা তো খরচ বসে না তো খরচ থাম চিনি 30টা ফেলে বিজেপি অন্য 30টা ফেলে কারণ প্রতিবাদীদের কাছে রিজাইন নিয়ে আছে তিনি আবার এক্সট্রা উঠে থাকা Kata, membiar ke yang baik, biar ke khalai. Santran-santran ciri bubak ramadan ini tengah farsiri, menteri orang farsiri serta. Ini di sini kontrak ciri bubak kira. Jadi menteri lu bukan sini adalah. Jadi macam power sini maju bukan. Sini election di sekarang lo, sini BJP dah farsir ke dapat dan kamu sini kau. Sini terpaksa bubak itu sama kerja bubak itu kau. Sini terpaksa kau cuma sesuatu beri ke mana. Awak sesuatu itu kau. Itu mungkin खरसे प्रश्न में जी और हाथ दोपहर डूबा करने में और है कि ये गाली गलौज करने ये पूरी में ये कौन सी ट्रांसपोर्ट समय अब ने शख्सियत में या कोई रोने फिल्म से कोई तो ताऊ मुझे बुद्धि आई कंधा ये लामा मित्रों का मैं वो कहता मिटा मैं डूबा करना हमें मेरे को सोचना तुम्हें हम ये को समझ लगे तुम्हें कमी के बारे में ही नहीं दिखागा Nih BJP itu sekarang hero mana? Kita kita syarat ni makanan mungkin jiru muka. Jiru muka mungkin ni, saya mana? Saya pakai kita beri ni mana protection yang tak ada. Ada pakai kita beri ni sesuatu ni protection ni mana? Beberapa BJP join kerja, beri demand kamu dua ni sesuatu hamil ni sesuatu chairman mana ni? Esok mari naik, anda sebiji babi. Itu konstitusi tujuh kontrak dari Polri, bahwa si Gulbe, si Gulbe itu kena election apa sahaja itu proses memperolehnya. Proses memperolehnya kan, kudo kes kali, Supreme Court kes kali, semua memperoleh itu. Jadi yang baru proses kan, ni dimakan kamu, jawab lagi nanti. Di proses itu jawab mana ni? Nanti ni kami hanya bahwa si Gulbe, diplopet, jadi Mukhamantri itu diplopet tu betul, diplopet itu dari mana? फिर बांग्लादेश के फाइटिंग में खड़ा ही चाहिए लेकिन खाएगा ये बीजेपी हमें मेरे दुरान तलो मेरे हर एक थोड़ा सा कैंडिडेट तो मेरे तेरी मिनिस्टर समान कैसे पद सही करो दुरान खड़े करो जाने का क्या बीजेपी लोग को तेरी पद नहीं का लोग मैं बखरो के तांसा नरसिंह तंडे बीजेपी लोग सुनो कोई तो दांग को श्री तिप्रासर में दादी मैंने कहा कि संगठन खांसा के सर्वोच्च आज ये पाता के नाम के व्यवहार कर रहा है और पाता के नाम लगा देने को करना है आप उसी में ये सुनते सिर्फ खांसा में सारे और जगह सिर्फ दिवसा सिर्फ मान था मान ऐसे इंडिया जगह किताबों पर कोरियो किताबों पर लगे हमें सही करो मेरे को लाभ इंडिया जो तो मेरी क्षति में सिंह है हमने सिंह खड़ी तक को si Muhammad Khamis ini si Tata kita tahu kaya Tata kita ni dengan tahu tahu ni betul betul tahu cerita bini asal yang mungkin kan berbudi sangat baik ni bini lagi tahu kau kuno ni sudah berasa ni सरकारी kuota mana सरकारी सुविधा mana ni otaga si jaga orang mana ada kalau thana ni si ni kan jaga orang tu orang pasal kita ada kan tu dua hari power hanya तो क्या करें तिरमुख का 2021 की एडीसी की चल रहे हो दिवाकर
সংবিধানে 11 লক্ষ টাকার অঙ্কের হবে কিন্তু তাদের কথা বলতে রাঙ্গে সিলিংকে তাহার বড় সিদ্ধ করানো নাংখ কথা বলতে তবকে বিজেপি পুলুম অন্তে ক্ষেত্রে নির্বাচনে নির্বাচন নয় আমরা তাই নিয়ে কি প্রশ্ন করব কিছু কিছু ও হয় এই খেলার আগে নির্বাচন করবে নয় তিনি বাংলাদেশি গুগল খেলে তিনি বাংলাদেশের ওখানে আগে और पिताहरी पितासर ने हमारे इतने खेलने लगे थे चौकान तो चले गए और इतने पितासर दबाव के शिवाय का दबाव ले गए थे फिर देखो देखो सुंदर विभाग के करो और में हो रहे हैं जो तो पितासर खर्च करी सिर्फ दबाव करने लगे रहे हाँ मैं मारी कर दो हानि न करना स्वयं कुछ में हो तैयार खेलने लगे सिर्फ दादी लोग सिंह लगे और कारी लगे सिर्फ खर्च कर रहे थे दबाव के संभव फिर तो अगर এগুলো আছে ক্রিমিনাল না তো রোকতে হয় সেই খরচা করে জিনিস কবুল করতে হয় যত সম্ভব নয় আমি শুনেছি যত ক্রিয়ারা ফাইল করতে পারে আমি আঞ্চলিক দুপুরে বুমা বদলের স্পেশালি বেড়াতে হামদারি যেন অটোমেটিক সমুখায় করে দাবি যে সারা সে শুনে সারা তো বড় বুমা বদল বিভাগগুলো আমি কিছু দাবি সমুখায় করে সিনিয়র দুপুরে অনেক কাছে উদাহরণ শ্রী বুমা বদলের थाना शाखारिया सिंह चंद्री कुटाइले आदिलो माठ 80% श्री बुमा बदलो गाने होतो श्री बुमा बदलो प्रोटेक्ट करे श्री शिखर होतो चंद्रबाबू होतो काफी इदी संघ कुलम जगह दिगल बगी सिंह केली मातलो सिंह रेडी मातलो सिंह नव लगी तो सिंह रेडी मातलो श्री बुमा बदलो श्री देवर मंदिर श्री पिताजी मंदिर में क्या तो खाते खाते करते हैं আমাদের বাড়ির জেলা বিলের বাড়ি সেই যত মেরে বাতা হয় সেই সেই অতকে লিডারশিপ করে বড় বড় যত সংস্থা করে সেই ছাউনা খালে নেয় আমি শুনেছি সেই বিভাগের আইনকে সেই সেই পিতা সহায়তা লেখা যাচ্ছে যখন হামলায়